Mental. Angkat kita. Iya, nah tuh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi me palanggungan si agama Islam dehelu tukbarte inyene pagsarang sukulin tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sababan amban yene nikmat tepeme indam wene tuju kitebi. Amban sababan ien da pasagarante bi inyene nikmatten bin ineddo pabalik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantara kita osal wete bi inyene me nikmat miyaan. Siyene ganta tamanan harga kepengusalan iyehin. Da kita bi megelilla inyene me kenikmat-nikmatan bakas tepe me indam wa Allah ta'ala. Kwene me nikmat kakole, kwene me nikmat kadaya, kwene me nikmat kawase, duk ine pebillahi amban me nikmat bakas tapama indam wa Allah subhanahu wa ta'ala tuju kita bi. Samantaraan gaywe tebi taosal si pag-ibadatan tuju Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Buada pun tahati tebi me umat Islam me jamaah muslimin makiru magmumpaat inyene nikmat amban Allah subhanahu wa ta'alahin yene bang taosal we tebi hatinen ga we tebi tasayang inyene me nikmat miyaan amban sababan ien
takasuwa we tebi inyene paruntunganin amban dunya labi bang elew akhirat. Bang tao salwe tebi inyene me nikmat ko ine me pinainte miyaan me demikian iyan. Menjadi me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala daran ne inin kapag tesubahat sumakawa gi makaine binalik-balik miyaan dakam ulali atau akan dakam ngannal bang upamanin bang we niya si iyan bakas me ngannal yene bang we ko me aku inin upamanin matuk misara si deheluhan mag-live naan si yene social media inin yene pa inte ganta ngurong himumungan pasalan agama in ako lay maipon Allah Subhanahu wa ta'ala duman ngaku ine lai we ako lay ko mesiyehin te bilang amyene me miyaan alim atau kan tao si agama sumakawa mabaya hadya ko mula-mulanin maeseb si ginhawabaran kun pegge tamanan hap ne maeseban kite yene bang mismo dehelu ginhawabarante yene mamaeseban diten. Nain ako lay mag-angan-angan maeseb si ginhawabaran ko duklaton ne tudyo kaam si sine-sine baya atau akan baya pakale atau baya nga hampit ine nilai taupik bakas te pengurung Allah Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala murah-murahan bang panisab tinaupikan duk murah-murahan bang panisab pinalampungan wa Allah Subhanahu wa ta'ala supaya sumampay si kaam inyene me bisaranin atau akan yene me bisarasin Rasul sallallahu alaihi wasallamin yene me bakas pangandaakan ne tudyo kitebihin kuwene me pag-ibadat kuwene me pelihalan pakaradyaan si agama Allah Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Menjadi me umat Islam me jamaah muslimin maklum si kitebi inyene manusiain bukun hangkan tu data abulak dunya inin atau akan hangkan tepekel lumu Allah Subhanahu wa ta'ala duman sa baban ine ruk ine sumagawa bukun hangkan manusiain tuu data abulak dunya atau akan hangkan pinapanjari wa Allah Subhanahu wa ta'ala para ganta mag-ibadat. Sikabtangan Allah Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ga ako magpapanjari jin duk manusia malingkan nen hasupaya hadya niya magtag-ipon mag-ibadat tudyo ako. Manjari amban may sa harga-harga yene ibadat tudyo Allah Subhanahu wa ta'ala. Yene ibadat tudyo Allah Subhanahu wa ta'ala subay kalagihan si tiap-tiap manusia hininang wene atawakan hinargaan wene inanggautaan wene na yene kwe takitebi si miyaan kapsyon tebi iyan yene pasalan pelihalan sambahayang. Manjari iyan kabayaan ko pegbisarahanin si sangem ko ito na inin ganta pangakako tudyo ka amin bang si miyaan si tagi-SGSin duman iyan po kun binisara we niya amban me kaam gi magsasambahayang sumagawa bilang pamaeseb hadya mula-mula nin sigin hawabaran hasupaya inyene sambahayang ten bin
hinargaan wetebi atau akan pinalihara wetebi. Bisan upamanin daran ne pagsabot, daran ne pagsesa, nagayimikeine pinagbalik-balikan, yene pegbisarahan pasalan pagsambahayangin, yene pasalan penumba tuju Allah subhanahu wa ta'alahin, pegyeinin tamanan harga manamal ibadat tuju Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Manjari bang payamante bang ine in maana as-salah, bang payamante in maananin siluga, yene pa inne ad-du'a. In sambahayangin maananin bang si bahasa, yene pa inne ad-du'a. Hatinen yene pamaku tuju Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Manjari me umat Islam me jamaah muslimin. We isa iyan pagmaana sin yene me siye matau silugahin atau akan yene me ulama silugahin. Pege in yene sambahayangin pamaku tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Magtagna amban pamakute si Allahu pinakute tuju Allahu ta'alahin, yene maku kite kalapasan amban dunya labi bang elew akhirat. Yene ambat kite bilapas tuju yene lapas amban yene kalaatan, tuju yene kahapan surga sin Allahu subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Duksisadipi amban ien, bayu-bayu me dedikiran tasabut atau akan sinabut wedem buwa manusia magsasambahayang dalam sambahayang ne. Pihaja amban me yene binasa dalam sambahayang bang payaman no manunjuki si pasalan pamaku tuju Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Magtagna ni amban pamasano pihaja dembuwa amban me arukon sin sambahayang. Yene suratul Fatiha, yene bangke umas sa suratul Fatiha, si panambahayang nulay hadja, magtagnamban pamasano iyan, kwene keo iyan, miyaan sa kaula-ula maku, ngin dua at tuju Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Nahangkan si tiap-tiap manusia ng bahayang, ambat pahap-hap ne pamasanen, ambat pahap-hap ne miyaan panganjikir ne di alam sambahayang ne, pege miyaan, dua pamaku tuju Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Menjadi pitu kita si istilahan yene me miyaan yene miyaan maana as-salah si sara pa inne pen me ulama ten hiya ibadatun lillahi ta'ala fiha af'alun wa aqwalun wa harakatun khassatun biha tabda bi takbiratil ihram wa tantahi bit taslim. Yene pa inne ibadat tuju Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Fiha af'alun wa aqwal. Niyalai pa inne hininang duk binisara atau akan binasa. Wa harakatun khassa. Duk me movement atau akan usaan tartantu la isi sambahyang lay. Tabda bitakbiratil ihram wa tantahi bit taslim. Tinagnaan yeduk yene takbiratul ihram yene pangarangkat no tangan no sai Allahu Akbar wa tantahi bit taslim. Duk kahinapusan nen mangkin puklas keo amban yene sambahayang lay. Yene bang ne keo nalam. Tahati yan wete bikemon me jamaah muslimin me ipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Hati nan lai dembuan ban me tapangadji te yene usaan dalam sambahayangin niya tartantu usaan lai gay makajari setiap-tiap magsambahayang setiap-tiap nambahayang gaywe ne pinausa ginhawanen atau akan barannen siye na dalam sambahayang lay. Hatinen gay ne jukup in pagsambahayang nen, samantara gay te pe usa we ne miyaan anggaw ta'nen atau akan barannen siye ne ganta yene me bakas miyaan
ganta pinausa malaili. Inaupamanin na ko na may paruku, ko na may pasujud, duksad di pebilai, si di alam sambahayang lay. Duk demikian, ambat miyaan tinenteman atawakan iningat we dembua ng bahayang, bang na iye nagna nakbir, na ambat pasenep na di alam pangatian ne, we in iya di alam sambahayang iye, gaya makajari misara bang duman bisara pataaluk dalam sambahayang, duk gaya makajari usa, bang gay usaan nen, usaan pataaluk dalam sambahayang. Samantaraan gay upus we ne, inyene miyaan gay kapanalam. Menjadi meipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, miyaan bilang kwe miyaan pagmaanate hadja, sarun gay nehepien miyaan hatu sukat binisara pege tahati newe te biru bangsa inggi sifat panambahayangin, sumagawa bilang kwe ilabe-labe ni hadja bilang pagpaeseb. Menjadi meipun Allah subhanahu wa ta'ala. We harga in sambahayangin, atau akan saing in hargaan sin sambahayangin si dembuak manusia. Harga manamal in sambahayangin, pege in sambahayang inin, dembua amban me'rukun sin agama Islam. Dembua iye amban me'poonan foundation sin agama Islam. Yan si dembua manusia mag-aagama mangaku Muslim, magtuhan si Allah subhanahu wa ta'ala, na ambat ipeniya amban may manusia, magsasambahayang. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salati wa itaiz zakah, wal hajj, wa sawmi ramadan. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepetenge in agama Islamin, atau akan tumenge in agama Islamin si dembua manusia, syahadati an la ilaha illallah, managna amban yene pag naiksaksi ne si Allah subhanahu wa ta'ala dembua-bua Tuhan ne. Tiap-tiap manusia ambat we ne miyaan iningat, bang ye mangaku Muslim mag-aagama si Allah subhanahu wa ta'ala, wa inyene Tuhan nen Allah subhanahu wa ta'ala dan buah-buah. Allah ta'ala mengurungan iya rijikiin. Allah ta'ala memekelum iyehin. Allah ta'ala mawapatay iyehin. Allah ta'ala kemon magantan sin kemon pakarajaan ni metuda taabulak dunyahin. Menjadi bisalat terew ini dadali, dembua amban me problema si jamante kwe itu, miyaan mayam ko niya video dalam social media, miyaan niya mi estudyante, miyaan in-interview me blogger, tinilaw bang pasalan, bang ine pasalan yene, bang ine yene miyaan rukun agama Islamin. Tag na daw de hello, tinilaw si pasalan me kalangan, ubus tahati de kemon, te indan de agen kemon, me kataytilan me kalanganin, bang sine me mangalangin, tahati de kemon. Ubus behude tinilaw bang ina rukun agama Islamin. Buparahal kyo miyaan inyene me tinilaw lay, me Muslim siye, sumagawa pagsakay siya tinilaw pasalan yene rukun sin agama Islam, gitahati wede. Gi kinatauhan wede bang ina rukun agama Islamin, baparake doktorung de, sinduehin, ketauhan de Allah Ta'alahin, ketauhan de Nabi den Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumagawa pagsakali tinilaw bang ina rukun agama Islamin, gitahati wede. Na magpatalibon kita biamban meipon Allah subhanahu wa ta'ala. Pege dembua iyan amban aib, si dembua mangaku mag-aagama si agama Islam, bubinnaan bisan hati rukun sin agama Islamin. Yene rukun lime gay hati bisan kinatauhan wede. Na ini hatinen bangsa bentuk kahalan meipon Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Uus bang kita tinilaw pasalan pagdunya, bang kita tinilaw pasalan yene kalolaan kalalamihan sin dunya,
tahati we tekemon sumagawa pagpuas billahi. Yene rukun sin agama Islam gay tahati we tebi. Nahangkan sube inin pagbisara atau akan pa miyaan pamaeseb kahaba daran bang ine miyaan poonan sin agama Islamin. Manjari tahati we te dembua amban yene poonan sin agama Islam yene pag naiksaksi si Allah subhanahu wa ta'ala. Si kaduenen meipun Allah subhanahu wa ta'ala yene pag naiksaksi si Nabi Tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iye dembua Nabi yene las pinaturun wa Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala pitu tujuh kitebi magdata bulak dunya inin. Yene ganta manduan kitebi si kemon hinang kahapan, si kemon hinang janan kitebi umasik dalam surga sin Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tandaan yan sambat-sambat derupain daran pag subahat wede, ga niya sababan amban yene me parkala janan pakasikan te surga, we ga bakas kepenesa, we Nabi Tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk ga niya sababan we janan paka asikante binarka, we ga bakas kapamagis, ga bakas kapamagis, we Nabi Tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi patut kita bisubi nalawat si iye, pegge miyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtagna amban miyaan yene, kapag nabine, latun sampai kahinapusan napasne, ga niya pinikil sediwe ne malingkan nen bangsa ingge hadja lapas in meke umat-umatan nen. Umanib amban yene parkala yene makabinsana siye niyaan amban dunya labi bang elew akhirat. Manjari me ipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Puas amban yene kapanaksite si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk kapanaksite si Nabi Tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si katelunen me ipun Allah subhanahu wa ta'ala na yene kwe pegbisarat tebi kwe tunainin. Si katelu amban yene rukun sin agama Islam yene pamatengge sin sambahayang. Si katelunen miyaan wa itaiz zakah yene panunay zakat wal hajj was saumi Ramadan. Duk paghaji, duk pamuase dalam bulan Ramadan sumagawa galai miyaan tapikten tu kita si pasalan sambahayang. Manjari maananen naan sinin tahatite. Hawatanda kaharga sin sambahayangin. Hawatanda kaharga sin sambahayangin hangkan kalagihan si tiap-tiap muslim. Mangaku mag-aagama tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay tinenggihan wene. Puas amban kapanaksi si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk kapanaksi si Nabi Tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si katelu amban rukun sin agama Islam yene pamatengge sin sambahayang. Na okeo muslim okeo mangaku mag-aagama duk agama Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ingatun inyene sambahayang no iyan. Dembua amban foundation sin agamano. Hatinen gejukup in pag-agama dembua manusiain. Bisan iya mangaku muslim, mangaku magkakahagad tuju Allah Ta'ala, mangaku nuhut si Panghutebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakawa in kenyaan nen lahan-lahan ne haja in pagsambahayangin, nga in iya lay bang kenyaan ne lay yene gay tinunay wene in sambahayang nen gejukup in pag-agamanin. Gejukup in yene pag-agama dembua manusiain. Samantara, gay tinunay wene in yene pagsambahayangin. Yayan tanda kahargaan nin maipon Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala hangkan subay tentemante hangkan subay ipate hangkan subay peliharate yene sambahayang prime waktuhin. Si sadip amban iyan maipon Allah subhanahu wa ta'ala amban may kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yene pamatarang we yene insambahayangin harga subay inanggautaan we tiap-tiap muslim. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam Ra'sul amri al-Islam.
wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagkokanan sin kemon pakaradjaanin atau kan pagkokanan sin pakaradjaanin yene al-Islam. Yene agama Islam. Hati nan laip itu kita radali kemon kuidjut ko hibalno amban ibadat no tudyo pagmuamalat no amban pagsambahayang no pagpuase no pagzakat no dukemon pe amban me ibadat hininang we no ambat miyaan cek no atau kan siguraw no inyena me parkala miyaan umasik diam langkuman sin miyaan pakarajaan sin agama Islam. Pagay mahuniti abe kayo maghinang numan dialem likusan sin agama Islam nadape kewe makahap. Ini kayo hati yemen makalatudyo kita bihin. Demikian yene miyaan kekehinang te kuidjut ko hibate ko me pagdagang te pag andate na ambat siguraw te wain yene me parkala miyaan umasik diam langkuman sin agama Islam. Napin Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'sul amri al-Islam. Pagkokanan sin kemon pakaradjaanin al-Islam. Yene agama Islam. Wa umuduhu as-salah. Duk yene isab poonan nen. Yene isab foundation nen atau kan olom nen as-salah. Yene pasal ng pagsambahayang. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Duk yene puncak pulunen yene pagluwas lungsad pagjihad silan Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa kung pinain legala itapikten tu kita si pasalan pagsambahayang nanaan si inin tahatite wa inyene pagsambahayangin hawatanda kaharganin hawatanda yene kaharga ni si tiap-tiap muslimin inyene poonan sin agama Islamin atawakan olam sin agama Islamin yene pasalan pagsambahayang. Bang pepite upamahin sarundaran ni teo salo me miyaan keguruhan te magdadawain sumagawagi makina bisan pinagbalik-balikan bigasa si agamahin miyaan Islamin kwe kahantang luma intahati we tebi gaineng ge bangga niya olomne gaineng ge sape ge tebet tad sapewin bangga niya olomne gitabet tad dindingin bangga niya olomne. Nasay upamahan sin yene agama Islamin meipon Allah subhanahu wa ta'ala. Gainengge in pag-agama dembuwa muslimin mangaku mag-aagama si Allah subhanahu wa ta'ala. Samantara gaywe ni tinenggehan in yene pagsambahayang nen. Gay jukup atawakan gay kompleto. In yene pag-agama dembuwa sin manusia mangaku magtuhan si Allah subhanahu wa ta'ala samantara gaywe ni tinenggihan inye ni pagsambahayang nen. Nahangkan, si tiap-tiap muslim, si tiap-tiap mu'min, dalahan-lahan te inye ni pagsambahayangin. Subay pelihara te atawakan subay ipat te. Ambat da pasagarante palabay in me waktu. Yene waktu pagsambahayangin samantara gaywete miante tunay inyene kamas-ulante pasalan sambahayang tuju Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Pegewe me umat Islam me jamaah muslimin. In manusiain miyaan dembua amban me inangan-angan we ne bangsa ingge ye success. Bangsa ingge iye miyaan lapas kaya lumannen ang bandunya mula labi-labinen bang tekas elaw akhirat. Hangkan hep kita makikite may manusia mag-i-school bang ilaw no bang inatama ng kinabayaan niya ganyan sa di kabayantin hasukaya si success ikalman de. Demikian bang tilaw no yene me siya mag-abroad. Bang tilaw no bang way siya mag-abroad kabanden pageduk siya success. Duk siya success si kaya lumande. May umat Islam may jamaah muslimin.
Bang payamante bang ine kasebenalan yene kasaksesin, ti keswa we dem buat manusia, lusi pagsambahayang. Pege duman hat-hat kasakses sin pagsambahayangin, ti keswa we na si dunya. Sumagawa in kasakses sin manusia magsasambahayangin, amban kasakses ni amban pegdunya, labi-labi nentek kasi hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Bin Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun. Sebennal pe inne lapas atawakan sukses ne yene me siye magpaparat sayahin. Na dembua amban yene me makasukses atawakan makalapas sin manusia. Yene magkakahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yene me siye magsasambahayang, ubus di dalam sambahayang dali pinahap-hap pewe din panambahayang din. Hatinin pinahantap-hantap we din panambahayang din. Pinahantap-hantap we din niat din. Yene bang siya nambahayang inambanan we de parkala pegdunyahin ge bino we de dalam sambahayang de. Inambanan we de problema de pasalan bisnis din. Inambanan we de problema de pasalan utang din. Inambanan we de problema de pasalan dalam Facebook kemonin. Ge we de bino dalam sambahayang. Amban sababan iyan, peg pinahap-hap we de inniat den, pinahap-hap we de inyene dalam pikiran den, pinahantap-hantap we de pengehinang iyahin. Lain me manusia iyan me ipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, yene iyan me manusia. Inakaw Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, yene manusia masaksesin amban dunya, labi-labi nentek kasi hadarat Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Murah-murahan te bilang kita manusia lapas. Manjari me ipun Allah subhanahu wa ta'ala, amban me tanda pe. We inyene sambahayangin harga si tiap-tiap manusia. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bennal-bennal pe inne in sambahayangin. Kenyaan nen tujuh me mu'min tapapardu si waktu ne. Natahati we tebi. Ga ne inin baahu si kita bidaran ne pagsesa dukdaran ne pangaka. Bang ina hukuman sambahayangin hangkan subay miyaan inanggautan atau akan hininang tinune we miyaan manusia we mu'min. Pege inyene sambahayangin tapapardu si kita bi. Atau akan tapawajib si kita bi Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tahati tabi rubang saing gayene kahalan wajib bang wajib pegbisarahan. Bang wajib pegbisarahan wa takaleten bin yene pinesa sin me kaguruhanin. Sinesine me kehinang ne magparuntungan. Demikian sinesine ninggalan ne miyaan magkalusungan atau akan magduse tuju Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Manjari me umat Islam me jamaah muslimin. Ye inin dahu du isab. Amban me subay binisara we teh. Yene bang ine ne pain me kahapan. Duk bang ine ne pain me kalaatan sin pagsambahayangin banggit ini unay. Wedem buwa manusia. Manjari me ipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala miyaan amban me yene insang bahayangin ko ni tabahasalay miyaan niya kahapan ne bang hininang duk niya kalaatan ne banggay hininang. Inyene manusia magsasambahayangin dape ke gihad jatong basnen bang we yene tetunainen yene sambahayang mawajibin atau akan bakas pinawajib Allah ta'alahin. Walaupun hajja sunnat tabisara we Rasul sallallahu alaihi wasallam para sambahayang sunnat hajja yene 2 rakaat dehelu amban kepenunainu waktu subuh mas labi hajjatong basnen amban dunya to duk isi-isine. Mas labi hapnen amban dunya to
duk isi-isine. Mas labi haptung bas yene miaan sunnat subuhin, mas labi hap yene sunnat subuhin, amban yene me dunya tegitete building ko melang kau ine metu tabulak dunya to. Mas labi hap yene sunnat pahala sunnat subuhin, amban yene me kerendehan tekite, me artista tekite wete metu tabulak dunya, metu tabulak dunya ini. Menjadi meipun Allah Subhanahu wa taala. Bang bakas sa ien hadjahan yene perkala atau akan tungbas si manusia yene maka sambahayang hadja para sambahayang sunnatin na sa ingene ente bang upamanen yene tehinangne atau akan tatunay ne yene sambahayang pinawajib Allah Subhanahu wa taalahin na kita na yan balik-balik nali-nali ne bang sa inge hadjahan yene pahala tehinang te si pagsambahayang ten me palanggungan si agam Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pin Rasul sallallahu alaihi wasallam amban me kahapan sinyene sambahayang. Ara'aytum law anna nahran bibabin ahadikum yagtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yubqi min daranihi qalu la yubqi min daranihi syai'a qala fadhalika mislu salawatil khams yamhu Allahu bihi al-khataya. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ngake pa inne takitebi pain si me kasahabatan nen yene pa inne bang niya sapa sigawang dembua amban ka amin bupi pa inne mandi si sapa alay kahaba elle umin lime penne niya peke pe inne talebbi amban me lemmi ne lepuas amban pamandi ne min lime alay qalu pen me sahabatin la yubki min daranihi syai'a ga ne penne niya telebbi amban yene kelemmi annele amban me lemmi ne lebisan ine na pin Rasul sallallahu alaihi wasallam padhalika mislu salawatil khams na saien du pa inne upamahan yene sambahayang lime waktuhin yamhullahu bihil khataya pinunasan wa Allah Subhanahu wa taala yene kelemmian sin manusiain sinabab amban yene sambahayang ne lime waktulay. Na kita biinin meipun Allah Subhanahu wa taala. Mimpi hadja kita mekehinang paradosehan magtagna pe amban pangapete sampai bang ne kita tuli pinagpain-pain mangkin dogay makahinang paradosehan bang upamanen tuli ne sumagawa nen bang luuru takite wete ngape bang luuru kite ngape sige ne magduse mataten magduse beheten sige ne magduse beheten magduse teingeten sige ne magduse teingeten kemon ang gautaten magduse yene dialem pikilanten pegge in manusiain kwene daranta bahasahin in manusiain barduse na inyane manusia melihara sin sambahayang ne melihara sin yene lime waktu sinabab amban yene penunene sambahayang lime waktu le meipun Allah Subhanahu wa taala janan pinunasan si iye in yene me duse bakas tehinangnen janan pinunasan wa Allah taala yene me duse amban me behenen pinunasan wa Allah taala yene duse tehinang we matanen pinunasan wa Allah taala duse tehinang we teingenen pinunasan wa Allah taala yene duse dialem pikilannen kinosoan miyan wa Allah Subhanahu wa tabaraka wa taala yene sinabab amban yene panunene sinsan bahayang lime waktule meipun Allah Subhanahu wa tabaraka wa taala nahangkan subi pelihara tebi me palanggungan si agama Islam mula-mulanen yene sambahayang lime waktu pain Rasul sallallahu alaihi wasallam
la yatawadda rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli salata illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam gak penen niya yene wudu atau akan ail sindembua lela muslim ubus pe inne pinahap-hap wene in pag ailnen pagpuas amban pangail nele nambahayang iye pagpuas amban pangail nele serta nambahayang iye malingkan nen illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha malingkan nen inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala si ellet yene puas amban pangail nele duk kapanambahayang nele si ellet miyaan meipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala inampun ni Allah ta'ala si iye in yene miyaan pardusihan nen inampun ni iye wa Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Menjadi iyen mian ko neta bahasa telei me kahapan sin sambahayang kainin bang ganta sabutte yene me kahapan sin sambahayang sumagawa yeru hadja inin binisaraten dahu yene me tagesi esten hasupaya isab niya takimat duk niya katauhan te pege sambatan de rupain manusiain paniguro subai katauhan ne bang ini tungbas hininang nen menjadi me umat Islam me jamaah muslimin ine pe amban me yene kahapan sin yene manusia melihara sin sambahayang pain Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhala al jannah lime pe inne bang ye pe inne tekka megtuhut duk yene lime parkala alay ubus pinagtuhut pe wene duk pamarat saya tuju Allah subhanahu wa ta'ala makaasik ya surga. Ina in limele meipun Allah subhanahu wa ta'ala man hafadha ala salawatil khams. Sine-sine pe inne melihara atau akan ngipat sin sambahayang ne. Hatinen miyaan hinargaan wene in pagsambahayang nen. Ala wudu'ihinna. Hinargaan wene si pagwudu ne. Pinahap-hap wene in pagwudu nen. Pinahap-hap wene pagwudu nen. Gaya kwe pemendietek miyan hadja. Kita on bikibang say pemendietekin. Yene nguk ko sadya sa us pagpamino gana alimpa bohe alay tekite si bukut ne. Nasain pamandietekin maipon Allah subhanahu wa ta'ala. Namikakite kang ban may manusia mag-ayil say hadja. Ngayil say ngoso uus inekyo pagpayam no buku-buku betis nang kahalin ngabo. Ngayil say pagpayam no garo halin me sisa nen me sepun nen me kemon me dusing nen. Sinemosemo hadja bentuk pangahinang na iyehin. Naman jari mang mabaya kita amban me te bilang manusia yene lime miyaan umasek surga na ambat kita pahapte in pag-ayilten. Ambat pahapte in yene pagwudu'ten. Waruku'ihinna duk pinahap-hap wen in pagruku'nen. Wasujudihinna. Wamawaqitihinna. Pinahap-hap wen in yene pinahap-hap wede yene pa inne in paruku den duk pesujud den hatinen miyaan niya tumakninane miyaan gay kwe istel mag ano miyan hadja sinemosemo miyan hadja duk inipat wene in yene waktu sin sambahayang den hatinen gay senambahayang bang gay awal waktu gay senambahayang bang duman si masjid ya iyan maipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala mula-mulanin amban me manusia yene makaasik surga tasabut we Rasul sallallahu alaihi wasallam yene ngipat sambahayang de pagpuas billahi amban me yene limbang limele yene paine wasama ramadan wa hajjal bait in istata ilaihi sabila yene paine muasihan bulan Ramadan duk maghaji bang tage eswene in yene mian labianen wa a'taz zakah duk yene nunay zakat wa addal amana duk kapag amanatan sumagawa mian gene mian salas sayte yene me sinduelay tu hadja kites ibang ine
mian mawdu'ten. Menjadi meipun Allah Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ngapi kita yan halin amban me iyene kahapan atau akan tungbas sin manusia iyene malihara sin sembahyang ne. Menjadi dembuaru isa amban me sababan amban me kahapan sin sambahayang in sambahayangin janan pamatekkahan wa Allah Subhanahu wa ta'ala tabang ne. Si kemon pakarajaan sin manusia iyene magkalagihan tabang mula-mula yung tabang amban Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanin pin Allah Subhanahu wa ta'ala wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Pin Allah Subhanahu wa ta'ala eddoon bipe inne yene tatabangan Allah Subhanahu wa ta'alahin. Kemon kita bin magkalagihan tabang amban Allah ta'ala. Si kemon pakarajaan tebi. Si pagdunya tebi labi-labinen si pag-akhirat tebi. Bis sabri was salah. Si pagsabar. Si pagsandal. Si kemon pakarajaan pinaatag tudyo kita bi. Yene kalagihan kita bi si tabang amban bala. Kalagihan kita bi tabang si Allah ta'ala. Yene tabang bang kita kisigpitan. Yene bang pasikot in pagdunyaten bin. Kalagihan kita bisuwe magsabar. Wassalah duk mula-mulanin yene magsambahayang. Yene nambahayang 5 waktu duk nambahayang yene nambahayang magtahajjud ne ke atawa ine ne lai amban me ke sunnat-sunnatan subay tinune we manusia meipun Allah Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dukiin pain Allah Subhanahu wa ta'ala bohat tinune we manusia. Bohat inanggautan we manusia illa 'alal khashiin. Malingkan nen yeru manusia gi kabuhatanin yene me manusia megpemeriyawa tuju Allah Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ye ili meipun Allah Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala amban me yene miaan kahapan sinyene sambahayang. Yene bang tetune we dembua manusia. Bang tepelihara we manusia inyene sambahayang nen. Ek kapebillahi. Bakas me tapangaka we Allah Subhanahu wa ta'ala. Si dembua manusia magsasambahayang bang ina pain me kahapan nen. Tapangaka we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ye me kahapan nen. Sumagawa. Miaan geru isab tebisarate rahu si sangem itu kemon miaan nguras akite nilew si me yene miaan maslabi mga tauhan iyahin. Menjadi meipun Allah Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Yene manusia isab miaan pinahilpahil we ne in pagsambahayang nen atawakan hinamanhaman we na in pagsambahayang nen. Kwen ita painlay, in sambahayangin, wajib si tiap-tiap Muslim sube we na tinunay in pagsambahayangin. Bang meketunay iyehin mekedo kahapan, duk bang yene gay meketunay iyehin mekedo kalaatan. Manjari, pinallahu subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Duk paganti pa inne puas amban yene me siya pinalihara wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati na inin nan maksud na inin yene me manusia me kanabihan bakas pinalihara wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi pa intiin me kanabihanin ga niya amban me hinang de malingkan nen mag-ibadat tahajjud tuju Allah Subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Napupuas amban me siya iyan fakhalafa min ba'dihim khalfun. Niya amban manusia pagi si Mesia bakas pinalihara Allah Subhanahu wa ta'ala abas salat wa taba'u syahwat. Gawe da tinuna in pagsambahayangin.
gawe de tinunay bang ine bakas pangandaakan Allahu Ta'ala tujuh siyahin. Sumaga sampai yene tinunay den haja wattaba'us syahwat. Ya ada tinunay den bang ine kinabayaan nafsu den. Bang ine kinabayaan syahwat den. Nain may manusia iyan may ipon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasawfa yalqawna ghayya pin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Song rupa inne takite wede. Inyene lehak ebut nar ka jahanam. Waliyadhu billahi min dhalik. Yene may manusia ngahaman sin pagsambahayang andang inakahan ni Allah Ta'ala. Ujud masiru takasuwa wede. Inyene lehak ebut nar ka jahannamin. Nga itu na polean sedih. Banggay pinalihara wedem buwa manusia inyene pagsambahayang nen pole nen ebut nar ka jahannam. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Faulaika yadkhuluna jannah wala yudlamuna syai'a. Malaingkan nen yeru me manusia gay makananam atawakan gay me kekite. Yene ebut nar ka jahannamin bisan kanya anden ga bakas magsambahayang illa man taba wa amana wa amila salihan. Bang malingkan nen bang siya magpaampun tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sine-sine maku kaampunan tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amana duk magparat saya tuju Allah Subhanahu wa Tabaraka wa Ta'ala. Wa amila salihan duk maghinanghap. Fa ulaika yadkhuluna jannah. Me siya iyan makaasik na siya surga sin Allah Subhanahu wa Tabaraka wa Ta'ala. Wala yadlamuna syai'a duk gesi taanya bisan dahat. Hatinen tadaw hatwe de kemon hinang bakas hininang de kahapan le. Tadaw hatwe de yene tung bas pagtaubat de le. Tadaw hatwe de yene tung bas pagparat saya de tuju Allah Ta'ala le. Tadaw hatwe de yene miaan hinang de hinang mahap le. Inin may ipon Allah Subhanahu wa Ta'ala tartanto si sine-sine yene nuhut pangandaakan Allah Subhanahu wa Tabaraka wa Ta'ala. Bune isab yene may manusia nga manambahayangin ataw akan mapasulang tuju Allah Ta'alahin. Yene may nuhut-nuhut ginhawa napsunan nasong lupin Allah Ta'ala. Fasawfa yalqawna ghayya. Song rupa ini takite wede ataw akan takaswa wede yene lehak ebut nar ka jahannamin. Nasi oras iyan may ipon Allah Subhanahu wa Tabaraka wa Ta'ala. Pin Allah Ta'alahin inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Sebennal pe inne in Allah Subhanahu wa Ta'ala pinibuk wene kemon me munafikin duk me kafirin fi jahannam dalam ebut nar ka jahannam jami'a kemon. Na inyane me manusia, yene gay ng bahayang bang duman si paluhan me bagay-bagay, bang duman si paluhan di si amma, bang duman si paluhan di si katuan, nayahep man me sambahayang munafikin me ipon Allah Subhanahu wa Tabaraka wa Ta'ala. Nagamian niya pagbiddaan ne, duk yene manusia asal pinagtuduran te duwe ne sali duwe te kita duk ga. Sali duwe te kita duk ga. Yene pinagtuturan wene in panambahayang nen ilahan-lahan wene atawakan gay tinunay wene. Na inyene me manusia miyaan, yene manusia magpakite-pakite hadja si sambahayang ne. Duk yene manusia asa pinagtuuran wene in sambahayang nen ga wene tinunay, in me manusia miyaan me ipon Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinagtibuk doy Allah Subhanahu wa Ta'ala tek kasi ellaw dambuli dalam ebut nar ka jahannam. Wa na'udhu billahi min dhalik. Nahangkan hep. May jama'a muslimin may ipon Allah Subhanahu wa Tabaraka wa Ta'ala. Tek kasi elew dambuli miyaan magtilaw-tinilaw yene may manusia miyaan dialem malaihin. Tinilaw may manusia yene di alam surgain, yene me manusia di alam narkain. Dembua amban me narka, dembua amban me gawang narka inalenan wede narka sakar.
Innar ka sakar miyaan me ipun Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, ye miyaan amban me tempat manusia, yene ilahan lahan wede, in yene pagsambahyang din. Pen Allah subhanahu wa ta'ala, ma salakakum fi sakar. Tinilaw me manusia dalam surga, in yene me manusia dalam neraka sakarin. Pene ma salakakum fi sakar. We kampene tapi magdalam ebut narka sakar. We kampene tapi magdalam ebut narka sakar iyan. Qalu lam naku minal musallin. Tagna-tagna sinabut atawakan inaka we manusia dalam ebut narka sakarin. Lam naku minal musallin. Pege duman kanian kamihin amban me manusia magsambahayang. Pege duman kanian kamihin amban me manusia melihara sin sambahayang 5 waktu. Mimpiene kami bakas inakahan, we inyene sambahayangin harga. Si manusia sumagawa ge kawe ge peinde we ge pinagine we de in pagsambahayang den. Namban sababan iyan may ipon Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tinungbasan si etek kasi elaw dambuli, duk yene narka sakar. Wal iyadu billahi min dalik. Duk ine pe may ipon Allah subhanahu wa ta'ala, amban me manusia, te bilang amban dalam ebut narka sakar, peinde pe, walam naku nut'imul miskin. Duk duman pe ne kanian kamihin amban me manusia, makan si mga miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, duk kanian kamihin pa inne. Mag-inistoryan hadja, duk yene me manusia mingilipasin. Duk yene me manusia mamalelongin, si pag-agama Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dukkan yan kami hinpene pinuting we kami elo paghukumin. Pinuting we kami yene elo akhiratin. Hatta atanal yakin. Sampai tekka hadja pa inne si kami yene kamatein. Nalai me ipon Allah subhanahu wa ta'ala si ayat inin. Tahati wete, niya inalenan ebbut narka sakar. Isiyene ebbut narka sakarin, mula-mulanin tineparan pi magdalam ebbut narka sakar lay. Yene me manusia maglahan-lahan dalam sambahayang ne. Yene me manusia gawe de hinargaan pag sambahayangin. Yene me manusia patapok hadja magdalam luma de bangbalang. Allahu Akbar. Demikian din may manusia yene. Paag hadja ilakasan wede kinakanden. Sumagawa agabisan pinikil wede we niya keugtuan miya miskin. Gaybisan tepikil wede mengurung jakat den. Gaybisan wede tepikil mandadakkahin si me yene magkalagihanin. Nain may manusia miyan. Te bilang amban may manusia. Te tilaw tekka dalam ebbut narka sakar me ipon Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Duk yene me manusia. Paag hadja me ginistorihan. Pakale si me manusia yene mamalilong sisiyahin. Duk yene me manusia yene pinuting hadja wede in yene elo paghukumin. Hatinen ga siye miyaan kahagad. Ga siya magmesuse, ga siya magkahagad, wa in ene elaw akhiratin sebennal pemolean sin manusia kemon. Ga siya magkahagad, wa in ene elaw akhiratin, pegbistahan sin kemon amal ibadat sin manusia. Amban sa baban iyan, tek kasi elaw iyan, pinaasik si magdalam ebut narka sakar banggi kanian din magtaubat. Menjadi me umat Islam me jamaah muslimin. Menjadi las miaan inyene miaan manusiain niya du isab taaka amban me manusia bisan pe siya magsasambahayang masisimikilis sa naraka. Pero Allah subhanahu wa ta'ala daran nitakalete. Fawailul lil musallin. Nakauwail si me manusia magsasambahayang.
Sine me manusia magsasambahayang pinasik magdalam narkawailay. Alladina hum an salatihim sahun. Yene me manusia dalam sambahayang de pinahil-pahil wede. Ataw akan gawe de hinargaan. Lamud lai dalam yene miyaan magpahil-pahil inin. Yene me manusia sinemosemo hadya panambahayang din. Inewe gawe de pinahap-hap niat din. Duk labi-labinen yene me manusia nambahayang isa pagpuas pagtaabot waktu subuhin hap hadya palagsuk-lagsuk din. Nambahayang subuhin sumagawa pagtaabot waktu luhurin hap hadya pag Facebook din. Hap hadya pag game din. Ine-ine nila amban me kebimbangan de. Pagtaabot isab waktu asarin hap hadya pag chismis din duk me kabagayan din. Gewe de hinargaan in pagsambahayangin. Nain me manusia miyaan me ipon Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Bisan kanyaan din ng bahayang. Pagkain manusia li ng bahayang isa bugairo. Pagkain ng bahayang magrib. Pagtabot isa, gina siya ng bahayang. Nain me manusia in andang bakas pinaalpaalan ataw kan andang bakas inatagan wa Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ebbut narka yene narka awail. Wal iyadu billahi min dalik. Murah-murahan. Bang paneb kita bitumala ang banyene me parkalaian me ipon Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Bang paneb kita bilapas ang bandunya labi bang elew akhirat. Pagpuas billahi miyaan gene kumakapagpataha miyaan magmaap kam duk labi-labinen ambat Allah ta'ala ngampun si kita bikemon bang niya alai sumala atau akan enggak pataayon si miyaan kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala ambat saib kita bimiyaan ambat saib ko ampun ne duk magmaap kam duman iyan sababan ine ruk ine sumagawa sababan amban kekulang sin yene panghati duk labi-labinen sasat sin syaitan duk bang pamanin niya ala itumuon bang panisab mianjanan mike tuan kita bi dalam pangatian tebi janan magtatamba in pamarat sayatin bin duk janan magtatamba in katalaw tebi tuju Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'alahin puas billahi magsuko si kemon mamayam-mayamin miya andasa kam jumu-jumu mayam si kami insyaallah ta'ala tinungbasan kita bi kemon Allah subhanahu wa ta'ala si me parkalainin pagpuasan man iyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.